ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ପରେ କହିବୁ ଏ କଥାଟା କାହିଁକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବୋଲେ କର୍ମରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କର୍ମ ଛଡା ଆଉ ନାହିଁରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣଟା କୋଉଠୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତାରେ ଲେଖିଲେ ହେ ଅର୍ଜୁନ ଚାତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣମୟା ସୃଷ୍ଟି ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ଚାରିଟା ଜାତି ତିଆରି କରିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ନୁହଁ ଜନ୍ମରୁ ନୁହଁ କର୍ମରୁ ଗୁଣ କର୍ମ ବିଭାଗ ମହର୍ଷି ମନ୍ୟୁ ମନୁସ୍ମୃତିରେ କହିଲେ କଣ ନା ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରା ଦ୍ୱିଜୋଚ୍ୟତେ ବେଦାଭ୍ୟାସ ଭବେତ୍ ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୁଝିଲେ ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ସମସ୍ତେ ଶୂଦ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁନୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜୋଚ୍ୟତେ ସଂସ୍କାର ହେଲେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆମେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ ହେଇଥା ମା ଗର୍ଭରୁ ଜନନୀ ଜଠରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଯା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭଗବତ କୃପା ଆମ ଉପରେ ହେଇଯା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ଶରଣକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଗୁରୁ ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ଆମର ହେଇଗଲା ସଂସ୍କାର ଆମର ହେଇଗଲା ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱିଜୋଚ୍ୟତେ ଧାରା ନେଇଗଲେ ନିୟମରେ ରହିଗଲେ ଅନୁଶାସନ ରହିଗଲେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ये प्रथम जन्म आमर चालीगला गुरु शरण को आसीगले धारा नहीं गले नीति नियम चढ़िले से द्वितीय जन्म आउ गोटे होगला आमर परिचय पूर्व परिचय से हजिगला तेणु आम नूतन परिचय है कि आमर भगवान मो प्रभु मोर परिचय बोल चर्मनाथ गुरु स्वामी की एवं वेदाभ्यास भवेत् विप्र वेद पाठ कले विप्र हवा ब्रह्म जान देती ब्राह्मण ब्राह्मण की ब्रह्म बुझी से चिन्हिची ताको ब्राह्मण कही जे भगवान को चिन्हि देला जे ईश्वर को जानि देला जे प्रभु को जानि देला ताको ही ब्राह्मण हमें कहिबा समाज रे ब्राह्मण पदवाच्य हवा ब्राह्मण रो सम्मान हमको मिलियो तो सीत भी महापुरुष कहिले शूद्र कौन सी जाति नुह एति कहा जाउनी शूद्र एक कौन ना एक पात्रता शूद्र एक योग्यता शूद्र एक अनुशासन शूद्र एक कौन ना समूह गोटे समूह ताको कहती अनुशासन कहते शूद्र ये अनुशासन में रही बुझे हे ज्ञानी गुणी मन अच्युतानंद से कहले कलिजुगे हरिजन कोड़े जगा नर रूप धरी रखी निगा जाई कुलल भगत उद्धार पगा अच्छा कोठी जन्म होइते कहिते यदि हरिजन कोले जन्म हेबे प्रभु सेही परा भग भगवान नर रूप धरी से नारायण जाई पुल बुझे यार मर्म ये मर्म को समझ बुझुचन आज बुझी बुझी आज सामाजिक व्यवस्था एमती हो न भगवान को आज कलिजुग किए चिन्ह चिन्ह पार ना द्वापर जुग उग्रसेन चिन्ह पाइलानी द्वापर जुगे वसुदेव जो कृष्ण मथार धरी गोपपुर जाऊले बाटरे उग्रसेन कटुआल रूप पथ उगाड़ा कड़े जाऊ
आवर्तक समर्थक द्रोण जे पुष्कर चारि मेघ काटी आइछन्ति कुआडे जाउछु हैं किए तू उग्रसेन तो एतिकी पचारछि बसुदेव देखिला किरे ये धरिछि माने छाड़िबा सहज कथा नहीं राजा पुओ जदि पटुआला हुए सी ठीक कौन पटुआला कामटा को छाड़बनी वसुदेव कहले प्रभु तोते ही तो ही रक्षा रक्षा कर मुछार मनीष मात्र मु कौन करी मु डबा इंजीनियर आपण ऊपर या को बुझा तो मते धइलाणी हे ज्ञानी गुणी मंडली ऊपर थाई उग्रसेन ए प्रभु कौन कहले तो की न जानो उग्रसेन मु निजे स्वयं नारायण ए उग्रसेन मु स्वयं भगवान नारायण ये वसुदेव डबा इंजीनियर मु बाट छाड़ी दे मोरी आगे से जाउ जे मते को ऊपर छाड़ी देबो जसमती कपड़ रे उग्रसेन कहला इमिति कोन पाटी रे कहि देबो भगवान मु विश्वास करिबी ना तो जेबे हे सोया नारायण स्वयं नारायण देखा संघ चक्र दिन भक्त को दोषी भाव ग्रही संघ चक्र दिन देखाई ऊपर थाई संघ चक्र गदा पद मते खेई देले उग्रसेन बाट छाड़ देला आ पड़ी जुग रे आपण कहि इमिति तो अनेक निजुग भगवान प्रभु बोली कहउनी हम कोन विश्वास करिबा ना तले किमिति जानिबा भगवान बोली हे एक प्रमाण मालिका रे संपूर्ण प्रमाण रही पड़ी जुग रे भगवान कर अवतार हेबो पड़ी अवतार हेबो यार संपूर्ण प्रमाण मालिका रे आपण को तथ्य तत्व आकार प्रमाण कौन सुधियानी वृंदावन रे द्वापर जुग रे मध्य ब्रह्मा चिन्ह पाले आमे कोन साधारण मनुष्य जदि कहउजे ये कोन भगवान ये कोन ठाकुर आदि हम लोग कहउ नथि आमे सिना धारा नै छी ठाकुरंगर आश्रित रही जे आमे प्रभु बोली बांधे समझ मानि देखिले केते बेल प्रमाण देले तथ्य देले नै मानि माना आ इमिति आमे खाली कहिबा नै हम प्रभु भगवान जे मानि मानि साधारण लोक तथ्य पाइला दरकार तथ्य मालिका रे अछि पंच सका माने दैछन द्वापर जुग रे वृंदावन रे जेतबेले प्रभु गोपाल बालक मान सहित गाई चरुथले ऊपर थाकी ब्रह्मा देखिले की कथा ये यदि एक चांस पड़ा पुंस कृष्णस्थ भगवान स्वयं ये यदि परिपूर्णतम ब्रह्म गाई आला पिला से तो मिसी कोन गाई जळौ था ब्रह्मांकर विश्वास आसिला नै जिमती हम मानक भितरे आपण माने काल थार आरंभ हेलन सत्संग हां काली थार अनेक साधारण लोक माने अंचलवासी माने आस्थिबे यदि बसी के सुनुथबे मन भितर प्रश्न आसुथिबो ये कोन प्रकृतिर भगवान ठाकुर प्रश्न आसुथाई पारे ई प्रश्न हम मानक भितर आसिला स्वाभाविक जोडी जिज्ञासा नाही जोडी जिज्ञासा नाही सेठी संस्कार समाधान होय नाही बुझिले जिज्ञासा रहिबा दरकार प्रश्न रहिबा दरकार मन भितर शंका जदि रहिछि तार समाधान मध्य रहिछि तो ब्रह्मांड मन भितर आसिला ब्रह्मा कोन बोले प्रभु वृंदावन रे गाई चरुचंदी तांको गाई बाछरी मान को हरण करी कमंडल भितर रखिदेले भगवान पचाले करे सुदाम सुबल तोम तोक पुष्प हे मधुमंगल ए गाई बाछरी उडे चटले गला कोडे कोले कोडे सब ती खोज खोज कोडे चली गले देख देख सखा माने चारियारे खोजा खोजी तले कले ये सुजग देखे ब्रह्मा भगवान कृष्णଙ୍କର सखा मान को हरण करी कमंडल भितर रखी नेकी ब्रह्म लोक रे रखि देले भगवान देखले गाई बाछरी गुडी ना सखा माने केई ना किछि क्षण पई प्रभु कृष्णଙ୍କ मन भीतर गोटे आश्चर्य चकित हो गए गोटे प्रश्न सुनछि गले किए ना जानी गले जो मार करे हां ये ब्रह्मा तोर कार सदे ना मु तो बप्पा बोली तोरे जानिनु अछि ठीक अछि प्रभु कोन बोले निज शरीर रो गोपी गोपाल बालक मान को गाई बाछरी मान को सृष्टि कर देबे प्रतिदिन वृंदावन को गाई चरे पे आसने पुणी को पुकुर चली जांदी ऊपर ब्रह्म लोक थाई ब्रह्मा जी ने देखे
ଦେଖିବା ପିଲାଟା କହୁଛି କଣ ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡିକ ଚରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଚକିତ ହେଇଗଲେ କି ରେହି ମୁଁ ତ ଏଇ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ହିଁ ପୁରେଇକି ଆଜି ଯୋଗ ନିଦ୍ରାର ସବୁ ଭଲ କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କୁଆଡୁ ଆଇଲେ ଗୁଡିକ ପୁଣି ଆଚ୍ଛା ସେ ଅସିଲି ଆ ଭିତରେ କି ମୋ କମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଇଏ ଅସିଲି ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅସିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ହୋଇ ଆଗେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଡିକ ଚରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ବାଳକ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି କହିଲା ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ଅସିଲି ମୁଁ ସେଠି ଦେଖିବା ସେଇଟା ବୋଧେ ନଭିଲି ଆଉ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରପାଳକୁ କହିଦେଇ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଭାଇ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଆସୁଛି ମୋ ବେଶ ହେଇକିରି ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଏଠୁ ବିଦା କରିଦବ। ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବସିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସାକ୍ଷାତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପ୍ରହରୀ ହାତ ଦେଖିଲା କୁଆଡେ ମାଡି ଯାଉଛ ଏଇରେ ମୁଁ ତ ମାଲିକ ତୁମ ଚାକର କଣ ମତେ ଟିକେ ହାତ ଦେଖୁଛ ନା ମାଲିକ ଯିଏ ମୋର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ କରୁଛନ୍ତି ସମୟରେ ଯିବେ ନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା କଲେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ମୁଁ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମା ହେଇକି ଭିତରେ ବସି ସେଇଠି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଇକି ଭିତରେ ବସଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସେଇଠି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ଅଭୟ ଚରଣ ମଞ୍ଜର ମହିମା ମଞ୍ଜର କଳନା କେ କରିପାରିବି କୋଟି କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପୁରୀ। ବ୍ରହ୍ମା ଯାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଚର୍ମନାଥ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିବା?